अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में हम उन अल्फाज पर गुफ्तगू करेंगे जिनका इस्तेमाल खत या ईमेल लिखते वक्त उस वक्त होता है जब जिसको लिखा जा रहा हो उसको मुखातिब करना हो, और जब खत या ईमेल का इख्तिताम हो तो उसको अलविदा कहना हो। इससे पिछली वीडियो में उन अल्फाज पर गुफ्तगू हो चुकी है जो किसी से मुलाकात के वक्त बोले जाते हैं। जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी है उसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। मेरी वीडियोस अगर आपको फायदेमंद लग रही हों तो मेरे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसके लिए ऊपर दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। मेरी वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। जब हम कोई खत या ईमेल लिखते हैं तो जिसे हम लिख रहे हैं को मुखातिब करने के लिए जनाब आली, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वगैरह जैसे अल्फाज से शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी डियर सर, डियर मैडम वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़त वसूल करने वाले की दिलचस्पी का दारोमदार इन शुरू में लिखे गए अल्फाज पर होता है। अगर ख़त या ईमेल पढ़ने वाले को ये महसूस हुआ कि ये ख़त उसी के लिए है तो वो उसे अहमियत देगा और पढ़ेगा। इन अल्फाज का ताल्लुक लिखने वाले के मुखातिब से ताल्लुक पर होता है। अगर कारोबारी या सरकारी मरासिम हैं तो एक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे, और अगर दोस्ताना या बेतकल्लुफाना ताल्लुकात हैं तो दूसरे किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। ख़त के आखिर में नेक ख्वाहिशात जैसे सिंसियरली, बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स जैसे क्लोजिंग कलमात लिखे जाते हैं। इनका भी मुखातिब से ताल्लुक की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है। इन तमाम पहलुओं का तफसील से जायजा लिया जाएगा। किसी भी खत के तकरीबन 7 अहम हिस्से होते हैं। लिखने वाले का पता, तारीख, वसूल करने वाले का पता, मुखातिब करने के आदाब, बॉडी यानी मवाद, इख्तितामिया और दस्तखत, एनक्लोजर्स यानी मुंसलिक दस्तावेजात के जिक्र। हम यहाँ पर इनमें से 2 हिस्सों सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स और क्लोजिंग या साइनिंग ऑफ पर गुफ्तगू करेंगे। किसी खत या ईमेल में मुखातिब करने के अल्फाज को सैल्यूटेशंस या ग्रीटिंग्स कहते हैं। इन अल्फाज के चुनाव से पहले यह देखना होगा कि जिसे लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का क्या ताल्लुक है। अगर यह कारोबारी खत है, किसी सरकारी इदारे से खत व किताबत है, या किसी इदारे के सीनियर अफसर अपने किसी सीनियर अफसर या किसी ऐसे शख्स को लिखा जा रहा है जिससे रस्मी यानी फॉर्मल ताल्लुकात हैं, यानी वो कोई बेतकल्लुफ दोस्त या जानने वाला नहीं है, तो फॉर्मल सैल्यूटेशंस या ग्रीटिंग्स इस्तेमाल होंगी। अगर कुछ जान पहचान है तो सेमी फॉर्मल, और अगर बहुत बेतकल्लुफी है तो इनफॉर्मल सैल्यूटेशंस इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मल सैल्यूटेशंस यानी रस्मी तौर पर मुखातिब करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। डियर सर, डियर मैडम, इन 2 अल्फाज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। टू होम इट मे कंसर्न, डियर मिस्टर, कोई भी नाम हो सकता है। डियर मिस, एक जगह एस एक दफा इस्तेमाल हुआ है और एक जगह MISS इस्तेमाल हुआ है। आगे चलकर हम आपको इन दोनों का फर्क भी बताएंगे। डियर डॉक्टर, डियर प्रोफेसर, डियर XYZ, ये XYZ इसलिए लिखा है कि कोई भी नाम एक तो यहां पर आ सकता है, दूसरा ये कि यहां पर डियर के साथ मिस्टर नहीं लगा है, तो हम आगे चलकर इस पर तफसील से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इनको अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनके साथ में मिस्टर, मिस या मिसेस वगैरह भी लगाया जा सकता है। अब आते हैं इस तरफ कि अभी जो अल्फाज हमने बताए हैं इनका इस्तेमाल किन मौके पर और किस तरह होता है। अगर जिसे लिखा जा रहा है
اس کا نام نہیں معلوم یا کسی وجہ سے اس کا نام نہیں لکھنا ہے تو مرد حضرات کے لیے ڈیئر سر اور خواتین کے لیے ڈیئر میڈم لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ جس سے لکھا جا رہا ہے وہ مرد ہے یا خاتون تو ڈیئر سر / میڈم لکھا جاتا ہے۔ تمام سرکاری اور کاروباری خط و کتابت اور سینئر حضرات کے لیے ڈیئر سر اور ڈیئر میڈم لکھا جاتا ہے۔ ان کے آخر میں کوما کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ پڑھنے والا کون ہوگا تو ٹو ہوم اٹ میں کنسرن لکھا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں کوما کی علامت نہیں لگتی ہے بلکہ کولن کی علامت لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹس اور اس قسم کے دوسرے سرٹیفکیٹس کے اوپر ٹو ہوم اٹ میں کنسرن لکھا ہوتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کسی مخصوص شخص کے سامنے پیش نہیں ہوتا بلکہ مختلف جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جسے لکھا جا رہا ہے اس کا نام معلوم ہے اور وہ مرد ہے تو ڈیئر کے بعد مسٹر لگتا ہے اور اس کا سر نیم یعنی سیکنڈ نیم لکھا جاتا ہے، جیسے ڈیئر مسٹر جعفری، ڈیئر مسٹر صدیقی، ڈیئر مسٹر قزلباش، ڈیئر مسٹر پوناوالا۔ اگر نام معلوم ہے اور وہ خاتون ہے تو اس صفحے پر بیان کی گئی 3 قسم کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ انمیرڈ ہیں تو نام کے ساتھ مس یعنی MISS لکھا جائے گا، جیسے ڈیئر مس شازیہ، ڈیئر مس نوشین۔ اگر وہ میرڈ ہیں تو نام کے ساتھ مسز لکھا جائے گا، جیسے ڈیئر مسز یعقوب، ڈیئر مسز آبدی۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ خاتون میرڈ ہیں یا ان میرڈ تو مس لکھا جائے گا لیکن اس اسپیلنگ کے ساتھ M اور S، جیسے ڈیئر مس فاخرہ۔ یاد رکھیں کہ MS کے ساتھ لکھا جانے والا مس MRS یعنی مسز کا شارٹ فارم نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل لفظ ہے جو ایسی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جب یہ پتہ نہ ہو کہ مخاطب خاتون شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ۔ اب MRS یعنی مسز کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب صرف MS یعنی مس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہی معلوم نہ ہو کہ مخاطب مرد ہے یا خاتون تو مسٹر یا MS وغیرہ کچھ نہیں لگتا بلکہ ڈیئر کے ساتھ نام لکھ دیا جاتا ہے، جیسے ڈیئر شمیم اختر، ڈیئر نسیم پرویز، ڈیئر گوہر ندیم۔ جن حضرات کے نام پیشے کے ٹائٹل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جیسے پروفیسر، ڈاکٹر وغیرہ تو مخاطب کرتے وقت بھی یہ ٹائٹل لکھے جاتے ہیں، جیسے ڈیئر پروفیسر مہرین، ڈیئر پروفیسر سعید، ڈیئر ڈاکٹر رومانہ، ڈیئر ڈاکٹر مسعود، ڈیئر انجینئر باسط وغیرہ۔ فارمل سیلوٹیشنز میں گڈ مارننگ وغیرہ بھی نام کے ساتھ یا بغیر نام کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی مسٹر وسیم ہے ہم انہیں لکھ رہے ہیں تو ہم انہیں صرف گڈ مارننگ بھی لکھ سکتے ہیں اور گڈ مارننگ مسٹر وسیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب مخاطب سے کچھ جان پہچان ہو تو سیمی فارمل سیلوٹیشنز کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا فرسٹ نیم لکھا جاتا ہے اور مسٹر یا مس وغیرہ نہیں لکھا جاتا۔ فرض کریں ہماری ایک صاحب انور مقصود سے کچھ جان پہچان ہے تو ہم انہیں ڈیئر انور لکھیں گے۔ اسی طرح ایک جان پہچان کی خاتون جن کا پورا نام رخسانہ مجید ہے ہم انہیں ڈیئر رخسانہ لکھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں خاتون کے معاملے میں کچھ احتیاط برتنی چاہیے، اگر ڈیئر کے بعد مس کا اضافہ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ سیمی فارمل گریٹنگز میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ یہ ہیں: ڈیئر کلیگز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر آل، ڈیئر حبیب، ڈیئر رخشندہ۔ آپ غور کریں ان ناموں کے ساتھ مسٹر، مس یا مسز وغیرہ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ جب مخاطب سے بہت قریبی یا بے تکلفانہ تعلق ہو
تو انفارمل سیلوٹیشنز گریٹنگز استعمال ہوتی ہیں، جیسے ہیلو، ہیلو احمد، ہیلو شازیہ، ہیلو گائز، ہائے، ہائے تابندہ، ہائے نورین، ہائے جاوید، ہائے ایوری باڈی، ہے، ہے مظفر، ہے رزاق، ہے عذرا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لیٹرز یا ای میل کی کلوزنگ یعنی سائننگ آف کیسے ہوتی ہے۔ لیٹرز اور ای میلز میں آخر میں کلوزنگ یا سائننگ آف کے الفاظ کا چناؤ بھی مخاطب سے تعلق کی بنیاد اور سیلوٹیشن میں استعمال ہونے والے الفاظ پر ہوتا ہے۔ نیچے دی ہوئی ٹیبل میں کلوزنگ میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فارمل کلوزنگز دیکھ لیتے ہیں۔ جب مخاطب کے لیے ڈیئر میڈم، ڈیئر سر یا ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کا استعمال ہوا ہو تو یورز سنسیئرلی، سنسیئرلی یورز، ریسپیکٹفلی، یورز ٹرولی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر سیلوٹیشن میں ڈیئر کے ساتھ نام استعمال ہوا ہو، جیسے ڈیئر مسٹر راغب، ڈیئر مسٹر رحمان وغیرہ، تو کلوزنگ میں سنسیئرلی استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کلوزنگ میں لکھے جانے والے یورز میں ایس سے پہلے اپوسٹرافی کی علامت نہیں لگتی ہے۔ اب سیمی فارمل کنڈیشن میں استعمال ہونے والے سائننگ آف کے الفاظ دیکھتے ہیں جو کاروباری اور سرکاری خطوں کی دعوت میں استعمال ہوتے ہیں۔ کائنڈ ریگارڈز، وارم ریگارڈز، ریگارڈز، بیسٹ وشز، ود ویری بیسٹ وشز۔ اور جب مخاطب سے بے تکلفانہ تعلق ہو تو کلوزنگ کے لیے انفارمل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے بیسٹ، آل دا بیسٹ، ہگز، چیئرز، لو، یور فرینڈ، تھینکس، مینی تھینکس وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔